Purchase your tracks today. Ndi n'iteka ryo kwakira banyakubahwa bari ngaha aye mpereye kwa nyakubahwa Dr Liliane icegera c'umuyobozi wa CUSP. CUSP murazi ico arico? CUSP mu gifaransa ni Centre d'opération des opérations d'urgence de la santé publique. Ivyo bisigura yuko ni igisata kijejwe gutunganya ingwara z'ivyaduka kandi mu bubangutse murazigara z'ivyaduka dufise ngaha aye zama zadushikiriye bobo akazi kabo no kuzirarira kugira ngo baramutse bumva n'ibimenyetso hirya no hino baca babanguka kugira ngo bazituze. Rero ni nyakubahwa Dr Liliane, tukaba turi kumwe na directeur pays ariwe umuyobozi w'ishirahamwe Global Peace Chain Burundi Dr Brandon. Tukaba turi kumwe kandi na nyakubahwa Madame Gondance asanzwe aserukiye umuganga atwara akarere k'amajepfo. Sinza kubavugira ibintu. Banyakubahwa mwavuye mu ishirahamwe ryateguye iki gikorwa, banyakubahwa mwavuye mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu, banyakubahwa batumire bahire namwe mukoraniye ngaha, tugira amahoro n'amagara meza. Uyu munsi dukoraniye ngaha kubera ubutumwa twaronse, ubutumwa bw'ukuntu tworaba twokwigira hamwe ingene twogwanya ikiza c'ingwara ya coronavirus. Turi ngaha kugira turabe ingene twozibirira mu mpande zose kugira ico kiza ntikize gitere ngaha iwacu mu karere. Hama aba batumire baratubwira ide nido ukuntu twogwanya ico kiza c'iyo ngwara ya coronavirus. Batumire bahire, karibu ngahi iwacu kumuyira. Aha iwacu kumuyira ni heza, umutekano ni wose, kandi muri iyi minsi ibiri tuzomarana ngaha turizeye yuko tuzokorana neza. Hama reka ndabaha akanya namwe mwidondore kugira dukorane tumenyana. Merci beaucoup. Madame la directrice des centres des opérations d'urgence AI, Dr Liliane. Madame la chef de centre de santé de la zone. Chers participants, les cadres, les formateurs du ministère de la Santé, bonjour à vous. C'est un réel plaisir pour Global Peace Change Burundi et surtout pour moi-même de présider cette formation dans le sens d'accompagner le gouvernement du Burundi et surtout le ministère de la Santé publique de lutte contre le SIDA avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé OMS. Et nous avons pris l'initiative de vous former 75 leaders communautaires et administratifs sur les mesures barrières et aussi sur la maladie Ebola. Comme vous le savez tous, cette pandémie, la pandémie à Covid-19, coronavirus, et la maladie Ebola qui sévit au niveau des pays frontaliers du Burundi, nous devons tout faire pour que on continue à avoir 0 cas d'Ebola au Burundi. Je salue l'effort que le ministère de la Santé mène actuellement
et les efforts déjà réalisés dans le domaine de la prévention des maladies. Je tiens à remercier le dynamisme de la direction du cours pour tout cela, parce que c'est grâce à eux, c'est grâce à leurs efforts que nous sommes là. Et le Burundi reste parmi les pays aujourd'hui qui, au niveau de la prévention, quand même, au niveau international, est à saluer. Beaucoup de maladies, que ce soit Ebola, il y a quelques années, on a eu toujours 0 cas. Je pense qu'on va continuer dans ce sens. La prévention est importante. Donc, Global Peace Change sera toujours ravi d'accompagner le ministère de la Santé et la direction du cours dans le cadre de la lutte, la prévention contre les maladies, surtout la COVID-19 et la maladie Ebola. Donc, je tiens à remercier et je vous encourage, vous, les 75 participants ici présents, de suivre attentivement les cours qui vont être dispensés par le ministère de la Santé. C'est important que, et après cela, que vous puissiez retransmettre, sensibiliser vos proches dans la communauté. Merci beaucoup et je tiens à vous remercier. Et je remercie aussi le médecin district sanitaire, même s'il n'est pas là, pour l'organisation et aussi le centre de santé qui nous a appuyé pour l'organisation de cela. Merci beaucoup à vous. Merci à Madame Liliane pour la présence, vu son agenda qui est très chargé, mais qui a bien voulu être présent parmi nous. Applaudissez pour elle, s'il vous plaît. Merci. Nyakubahwa uhagarariye ishirahamwe Global Peace Chain Burundi, nyakubahwa waserukiye umuganga arongoye akarere k'ubuvuzi ka Kabezi, ba nyakubahwa borosha ba bino bikorwa, mukaba muri n'abakadire mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanyikiza ruhonyanganda sida, banyakubahwa mwese muri ngaha mwaje gukwirikirana zino nyigisho, banyakubahwa mwese mwese mu cyubahiro ciwe, nitugira amahoro, nsangwa amahoro n'amagara meza muri twese. Ni ibyishimo byinshi n'iteka ntangere kuri jewe kuba mpagaze hano muri kano kanya kugira ngo twugurure dutanguze icese bino bikorwa byo kwibukanya no guhugurana ku vyerekeye kwikingira ikiza ca coronavirus n'ingwara ya Ebola. Ivyo biza bibiri bidusugereje muri no misi. Nkuko mubizi, ikiza tukuva mu 2020 isi yose irugarijwe n'ikiza ca coronavirus. Ico kiza kikaba catanguriye mu Bushinwa hari muri mu 2020 mu mpera muri Kigarama. Ico kiza cyahavuye kidushikira hano mu Burundi, aho abantu ba mbere twaronse bagwaye ico kiza hari itariki 31 y'ukwezi kwa gatatu muri mu 2020. Ico gihe ico kiza aho u Burundi tucumviye ko kwisugarije isi yose, twaciye dutangura kwitegura. Ubushikiranganje na guverinema hamwe n'ababufasha mwaba mubona, twaragiye hamwe turashiraho ingingo zotuma dukingira abenegihugu, aba mu gihugu hagati canke abava hanze. Izo ngingo rero zarakoreshejwe, hanyuma turashobora kurwanya ico kiza. Ariko ibitigiri vyagiye birongorekana guhera muri ivyo 2020 guhera mu kwa gatatu, ku buryo gushika mu kwindwi ibitigiri vyari bimaze kuba vyinshi cyane. Umukuru w'igihugu nyene cyubahiro, umukuru w'igihugu amaze kubona ivyo bitigiri, niyo yaciye atanguza icese uruganda yataziriye ndakira sinandura kandi sinanduza coronavirus. Ubwo ruganda rwarakozwe mu gihugu cyose ku buryo rwatumye ivyo bitigiri vyariko biraduga bisubira hasi, turashobora kurwanya ikiza ca coronavirus. Abarundi twibagira n'ingoga, haraheze iminsi turareburura kuko twabonye yuko ikiza dusa n'umengo naho twakinesheje. Kubera ko kureburura ibitigiri vyahavuye mu nyuma bisubira kuduga. Hanyuma niho mu 2021 umukuru w'igihugu yasubira
kugitanguza nyezina ico gikorwa urwo ruganda mu kwa mbere mu 2021. Gushika ubu izo ngingo zose zagiye zirafatwa dufashwe mu mugongo n'aba badufasha, turazishima cyane kuko nk'uko muza kubibona baza kubibabwira borosha, muza gusanga kuri isaha twiko turavuga ibitigiri byaragabanutse gose. Ariko kubera dutegerezwa kwigira kuri kahise, twabonye yuko hari igihe nk'ibi byari byagabanutse kubera ibikorwa byiza twakoze, mugabo abantu bakibagira bakijajara bigasubira kuduga. Nico gituma n'ubu dufashijwe n'irishira hamwe Global Peace Chain twasubiye kuvuga tuti reka duhugura abantu nibijajare ngo vyagabanutse, ahubwo bagume bameze magabo kugira ngo ico kiza ntigisubire kudukorako. Kandi banyakubahwa murongo ishira hamwe Global Peace Chain mu Burundi, banyakubahwa mwaserukiye akaroro k'ubuvuzi ka Kabezi, mu kw'icenda itariki 20 z'uku kwezi kw'icenda muri 2022 igihugu c'Ubuganda caramenyesheje yuko hariho ikiza c'ingwara ya Ebola cyatanguye muri ico gihugu. Turiko turihweza imigenderanire iri hagati y'igihugu cacu n'Ubuganda, aho muzi yuko abantu birigo baragenda baza, mukaba muzi cyane cyane ko ibintu by'urudandaza hagati y'Uburundi n'Ubuganda ari byinshi. Ishira hamwe mpuzamakungu ijeje guharanira amagara y'abantu bararavye baca basanga gushikirwa niyo ngwara mu Burundi vyoroshe cyane. Nico gituma abenegihugu bose tubahimiriza gufata ingingo zikwiye kugira ngo dushobore kwikingira ico kiza Ebola kitaradushikira, kuko ni ingwara nkuko muza kubibona ihambaye cyane, ni ingwara yica n'ingoga, ni ingwara ndetse yandukira n'ingoga. Rero turabashimiye cyane kuba mwafashe umwanya, turazi ko mufise byinshi mukora, mugabo mukemera mukaza kugira ngo tuje muri bikorwa byihugurwa kugira ngo kubwanyu mubimenye mubikurikize, ariko kandi nk'imboneza mu kibano mugende namwe muvyigisha abandi kugira ngo amagara yacu, amagara yanyu, amagara y'umwene gihugu yo twese dushobore kuyaharanira, dushobore kuyabungabunga. Rero ndabatumiriye mwese, inyigisho zose tuzakumva muzishire ku mutima, muzifate nkama, hanyuma mugende muzikurikize, mugende kandi muzishikirize n'abandi, mubimenyeshe abandi kugira ngo dushobore kwikingira ivyo biza bibiri, coronavirus na Ebola, mbere n'izindi ngwara nyinshi kenshi usanga zandukira biciye mu buryo izo ngwara zandukira. Rero ndangije nshimira cyane, nsubira gushimira cyane yishira hamwe Global Peace Chain in Burundi ryatunganije zinyo nyigisho. Nukuri ryaje hageze, ni inyigisho zigeze hageze. Gushika ubu turiko turavuga muri aka karere k'ibihugu turimwo, bose batewe n'ubwoba bw'ico kiza ca Ebola muri Uganda. Nico gituma no mu ndwi iheze baratumye ko abashikiranganje bajeje amagara y'abantu bose bari mu nama kugira ngo bicarire, kuko babonye yuko muri Uganda ico kiza gushika ubu kiguma kirandagata, abantu baguma bapfa kandi ku bwinshi, kugira ngo ibihugu dusanzwe tugenderanira navyo turabe ko twokwikingira tutarakubitwa nk'uko muri Uganda bariko barakubitwa. Rero turabashimiye cyane ishira hamwe ryatwiyumviriye ko, hanyuma ndashimiye namwe mwaje, ndashimiye n'aborosha bose baje kugira ngo bashobore gutanga ubumenyi bukwiye kugira ngo namwe mushobore kuronka byinshi. Rero ndangije ndabipfuriza imirimo myiza, ndabipfuriza amagara meza, niharambe amahoro mu gihugu, niharambe n'amagara meza mu bantu. Murakoze. COVID-19 niki? COVID-19 niki? Ni ryambere muyumva?
ni iki umuntu amwagirije COVID-19 ni indwara y'ikiza yateye mu 1919 irahonya abantu benshi mu bihugu byo hanze hama irashika nino iwacu mu Burundi. Ego wowe iruhande Afasoni murakerebutse. Iyo COVID ahishikiye ine iwacu mu Burundi baciye batangura kutwigisha ngo tugende mu mihana tuca turakarabisa abana kira ku rugo tubabwira ko boza barakaraba n'amazi meza n'isabuni. Murakoze. Wa nyuma COVID-19 ni indwara yateye mu mwaka w'ibihumbi 2019. Iyo ndwara akaba ari kiza gifata biciye mu guhema canke ku ntoboro z'imibiri. Murakoze. Turaza kuvyiga neza na neza mu yandi mantuze yaza gukurikira mu vyigwa. Dufise ivyigwa gushika turi kumwe uyu munsi nejo. Urumva imisi 2 si mike. Tuzoba twize vyinshi. Siko? Mugabo rero je ngomba ndabacire ku mayange umwanya mutoyi imbere yuko turuka gatoyi turabire hamwe inkomoko y'iyo ndwara n'ahantu yatanguriye n'ibiharuro tugeze ko ubu aha mu Burundi no kw'isi. Bavuze COVID-19 ni ukuvuga ni indwara yibonekeje mu mwaka wa 2019 iterwa n'umugera witwa corona. Cyo gituma bavuga COVID biri mu Congereza. Urumva ni indwara ako 19 kaza gasigura umwaka wa 2019. Ni ukuvuga ngo no mu yindi myaka yahera harabayeho imigera ya corona. Harabaye n'izindi ndwara ziterwa n'imigera ya corona. Rero bashavuga ati iyi COVID-19 ni indwara iterwa n'umugera wa corona yibonekeje mu mwaka wa 2019. Irafise ukuntu igenda itandukanye gatoyi n'izindi zagiye zirabaho. Ako 19 rero niho kava. Muti rero iyo ndwara yatanguriye hehe? Ndibaza murahazi? Yatanguriye mu gihugu c'Ubushinwa. Mu gisagara citwa Wuhan mu ntara yitwa Hebei. Hari mu mpera z'umwaka wa 2019. Muca muvyumva rero kakandi 19 aho kavuye. Hari mu mpera z'umwaka wa 2019 niho yibonekeza muri ico gihugu. Itariki 30 z'ukwezi kwa mbere niho ishirahamwe mpuzamakungu y'amagara y'abantu byemeza yuko ari indwara ari kiza. Ikiza kigiye kubangamira isi. Hari tariki 30 z'ukwezi kwa mbere. Aha muri Afrika yacu umuntu wa mbere yatewe umugera itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2020 niho batora uwo muntu. Murumva muharuye kuva itariki mu 12 2019 gushika mu kwa kane umwaka wa 2020. Murumva yuko atari amezi menshi mugabo muri Afrika. Mwibaza ko yaje gute? Mwibaza ko yoba yaje gute? Yaragurutse. Yaciye mu kirere. Yazanywe n'ingenzi. Indwara ntigenda yonyene igendera mu bantu. Murabona rero nico gituma bavuga ikiza. Ikiza kiranyaruka. Mu misi mikeyi kirashobora kurandagata.
aha rero mu Burundi umuntu wa mbere rero aha muri Afrika bamutoye mu mwaka mu gihugu ca Egypt niho wa mbere yatangura kuboneka. Hanyuma itariki 11 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2020 nyene niho ishiramwe mpuzamakungu ry'amagara y'abantu ryaca ryemeza rero kari kiza kiraba isi yose. Muravyumva mu mezi make gusa adashikana amezi ane baciye bemeza yuko ari kiza c'isi yose. Murumva ko binyaruka. Twebwe rero ngaha mu Burundi umuntu wa mbere noneho n'abantu babiri batowe itariki 31 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2020. No kuvuga rero abantu bose tumaze kuronka gushika kino gihe murumva aho bavuye. Murumva yuko umugero utugeze mu bantu ibihumbi maze kurwara. Cyawumviriza rero byahereye ku bantu babiri. Murumva ukuntu binyaruka. Nico gituma muri ngaha kugira ngo tumenye ukuntu twocikingira tukigwanye hakiri kare. Turaba ukuntu tubandanya irandagata. Ngo banabereke rero aho ibiharuro bigeze kino gihe hano mu Burundi no ku isi. Ndabisoma ntaco ntibibona cyane kubera ko hariho umuco. Nukuvuga ivyo ni biharuro vy'itariki 17 z'ukwezi kw'icumi no mwaka. Hari hirya ejo cyaye 17 hezi imisi 3. Nukuvuga mu bantu iyo tariki hapimwa abantu 2861. Murabibona hariya abantu bapimye. Muri abo abari bagwaye habonetse abantu 41. Murabibona mu bantu 2861 abari bagwaye hatowemwe abantu 41. Muri abo abantu ndwi nibo bari basanzwe bari hano mu gihugu. Abasigaye nabo baje bavaye baje bava mu bindi bihugu. Murumva baje bava mu bindi bihugu. Aha mu Burundi bari abo batowe aha mu gihugu hagati n'abantu ndwi gusa. Mugabo abasigaye bose baje bava hanze zari ingenzi. Murumva yuko gucungera kumbibe bikenewe. N'indwara n'umwazi. Hanyuma abipimishije ico gihe 8 babonetse yuko bakize. Murabibona? Hanyuma nta numwe yitavye Imana kuri uwo munsi. Turavye rero ibiharuro rusangi kuva umugera ugishika hano mu gihugu tumaze abantu bamaze kwipimisha n'abantu umuriyoni umwe n'amajana 890 n'ibihumbi amajana 892 n'amajana 845. Abo nibo bamaze kwipimisha gushika ino tariki. Muri abo abamaze kwandura umugera n'abantu ibihumbi 50 n'amajana 413. Muravyumva? Wahereye kuri ba bantu bangahe? Babiri. Murumva abantu zatugeze bamaze kwandura umugera. Mugabo muri abo bose hamaze gukira abantu ibihumbi 50 n'ijana na 59. Urumva ko bakira. Abamaze kwitaba Imana ni 15. Gushika rero ino saha abantu bagwaye gushika izo tariki abari bakigwaye bari abantu 239 mu gihugu cyose. Nibo bari bakigwaye gushika itariki 17. Tugeranije n'indi misi heze ibiharuro bigenda biragabanuka. Urumva ko ari byo gushima. Muri abo rero 239 bose nta barenze barimo. Nta numwe ari umuntu umwe niwe ari kwa muganga wenyene. Abasigaye bose bafatira umuti muhira. Hari musaza mubizi no mu kibana. Umuntu agwaye baramuha umuti akawufatira muhira arakira. Mugabo gushize tariki hari umuntu umwe yari mu bitaro. Turavye ko amatariki byagiye birakurikirana. Murabona tujye turongo
urabona aha ni guhera itariki imwe y'ukwa mbere umwaka w'ibihumbi 2022 hariya hahera irya mirongo miremire. Murabona kiya gihe ko hibonekeje abantu benshi bagwaye, murabona ko biboneka uko iminsi yagiye bagiye barabagabanuka bongera kuduga itariki imwe z'ukwezi kwa kane, murabona kajya ko hagati z'ukwezi kwa gatanu basubira kuduga mu kumunani, murabibona. Mugabo rero gushika kino gihe murabona yuko ibiharuro biguma bimanuka. Ni vyiza rero ko tubandanya dushira ingufu hamwe kugira ngo tubandanye tugwanya kugira ngo umugera ntubandanye urandagata. Kwisi rero uko ibiharuro bimeze gushika ku itariki 18 z'ukwezi kw'icumi hari hirya yejo ni ukuvuga abantu bamaze kwandura uwo mugera ni 1,622,389 n'abantu 418 kwisi yose bamaze kwandura 174,634. Murumva hose ko uwo mugera warandagase kandi ubandanye wica abantu. Ibi byari biharuro bijanye na COVID-19. Mugabo twibukanye yuko mu catuzanye ngaho hariho no kwiga ibijanye n'indwara ya Ebola. Ebola ubu ibarizwahe? Ibarizwa mu Buganda. Mu Buganda nibaza ko ari kure cyane ntazoshika ngaha vuba. Ntaho kwijajara. Ni bimwe nababwira indwara iranyaruka cyane, umugero uranyaruka. Gushika kuri no saha, gushika itariki 18 z'ukwezi mu Buganda abantu bose bamaze kugwara uwo mugera n'abantu 60 bamaze kwandura uwo mugera. Muri bo 24 baramaze kwitaba Imana. Urumva ko ari benshi uharuye ugereranije na COVID-19 murabona ko ataho bihuriye. Nico gituma Ebola iteye ubwoba. Abamaze gukira ni 24. Muco mubona yuko hari abandi bagwaye 12. Donc nico gituma rero murabona yuko hafi igice c'abamaze kwandura barapfuye. Murumva yuko kari umugera ukaze twese dukwiye guhagurukira rimwe hakiri kare utarashika hano mu Burundi. Ntarandiriye rero kwari kubereka ibiharuro aho bigeze naho wavuye. Ibisigaye hari ibindi vyigwa bikurikira tugenda turabonera hamwe gushika ku munsi w'ejo. Nibaza ibijanye n'ibibazo ngira ngaha sinzi ko hari ikibazo, ibindi mugenda munabibaza. Hari ivyigwa bijanye na COVID-19, hari bijanye na Ebola. Nibaza yuko turiko turiga muraheza mugende murabaza. Murakoze rero ndabashimiye kuba munteza amatwi. Murakoze kumpa ijambo. Mwatubwiye ko Ebola igeze muri Uganda, mbega ngaho mu Burundi ntaba maze kuyigwara. Murakoze. Ubundi kabazo kanje nagira mbaze ko mutubwiye kuri izi ndwara zibiri gusa, COVID-19 na Ebola, izi ndwara zihuriye kuki? Zoba zivyarana? Imwe yo biva ku yindi? Ni kubera iki zafatanye kugira muzitwigisha ari zibiri? Sawa. Gushika kuri no saha mu Burundi nta muntu aratogwa uwo mugera iyo ndwara ya Ebola. Gushika kuri no saha nukuvuga kumwe twababwira yuko ari gucunga ku mbibe. Hariho imigwi y'abaganga isanzwe iguma ku mbibe. Nukuvuga umuntu wese yinjiye baramupima bakaraba yuko banavyomagara yuko nifashe yuko ata mugera yabafise. Nico gituma gushaka kuri saha rero nta muntu arapima uwo mugera. Kubijanye n'igituma twigishize izi ndwara zibiri nuko indwara ni nyinshi, mugabo gusa izi ndwara zibiri Ebola na COVID-19 birafise ahantu bihurira, mugabo ntizivyarana. Zirafise ahantu bihurira nkuko tuza kubibona mu vyigwa. Hari ibimenyetso
vyinshi zihuriyeko. Turaza kuvyiga, turaza kubona mu kanya COVID-19 ibimenyetso vyayo na Ebola. Mwebwe nyene muraza kubona ibimenyetso zihuriyeko n'ahantu bitandukaniye. Ego niho n'ibindi bibazo biza kuza, aza kuronka akanya ko kubibaza neza. Ikindi naco dufashe kandi akanya bwa tubibigisha kubera ko ni indwara ruhonyanganda murabibona. Zirandagata n'ingoga kandi zica abantu benshi. Nico gituma rero ngaha mufise uruhara rukomeye kugira ngo muze muradufasha kuzicunga mu kibano. Tuwe Kristo. Je kibazo canje hariho graphique mutweretse. Itwereka aho usanga hariho amezi COVID-19 usanga umenga yaduza abantu bagafatwa ari benshi, n'ahandi amezi umenga hariho amaka atibonekeza cyane. Nabaza ati none mbe nako nyene ubwo COVID-19 yo bifatanye na period n'igihe hari ibintu mumaze kubona kumbure byo babituma muri iki gihe runaka abantu bandura cyane, mu gihe mbona umenga hari ayandi mezi kazo kwandura ziba ari nkenye. Nico kibazo cyane afise. Tuwe Kristo. Murakoze. Murabona hari ibihe usanga hariho abantu benshi bagwaye, mugabo nta cigwa kirakogwa. Murabizi yuko kugira wemeze ikintu manza gukora icigwa nyene kiboneka, ukemeza ati iki kintu kiva ngaha, mugabo ntashobora kwibaza ico bivako rimwe rimwe. Uravye nk'ubu urabona nka hajya mu kwa mbere bifatanye no kwezi kwa12 ko mu mwaka wa 2020 naho twahereye mu kwa mbere, no kuvuga abantu hari abantu benshi bagwaye. Ahandi ni mu kwa gatanu mu kumunani kenshi fatiye nko mu ntango z'umwaka no mu mpera z'umwaka no mu wundi utanguye. Ahanini murazi yuko hari abantu benshi baza bava hanze baje mu karuhuko kuramukanya. Muri bo turabatora bariho batogwa benshi usanga bagwaye uwo mugera, kandi barasura uruhara runini kuca abanduza abandi. Ikindi naco hariho n'imisi mikuru ikunda kuba, ugasanga abantu tibagiye za ngingo zo kwikingira. Murabona nk'ukwezi k'umunani muci ni kwezi ni gihe abantu benshi bakunda kugira imanza. Hajya rero ashobora gusanga abantu baza baragundana bakebagira za ngingo zo kwikingira. Ivyo nivyo umuntu yibaza bishoboka, mugabo gushika ubu nta cigwa kirakogwa. Muradusiguriye igituma iyo graphique mu biringo bimwe bimwe ishobora kuba hariho abantu bagwara bakaba benshi canke bakamanuka. Mba mufatiye ku kuntu nk'ibiringa abantu bagira iminsi mikuru canke abaja mu mavakanse n'ibindi abantu bakahura ari benshi. Mugabo turashobora kubaza none kuvyerekeye kirima hoho gute, ubushuhe ubukanye nta kigwa kirakogwa canke ntaco mwo bitubwira ko kuvyerekeye COVID-19? Baravuga yuko ahantu hakanye n'ahashushe, kuko uravye umugera umwanya umara ahantu hakanye n'ahantu hashushe sico kimwe. Nico kirashoboka kuba kirimo, kubera ko nk'umugera uri ngaha mu nzu umuntu yakoze ahantu hari umwanya ushobora kumarako hatandukanye n'igihe wowe uri ahantu hanze havuga umuyaga kandi hashika izuba. Nivyo numva birashoboka, mugabo kuri byo wacu mu Burundi nta kigo kirakorwa kugira ngo umuntu avyemeze neza. Merci beaucoup. Comme vous le savez, depuis décembre 2019, le monde entier fait face à la pandémie de coronavirus qui a effectivement débuté en Chine, dans la ville de Wuhan, et laquelle pandémie s'est vite propagée dans le monde entier. Aujourd'hui, c'est vraiment un très grand plaisir pour moi d'ouvrir cet atelier de sensibilisation des leaders communautaires sur la prévention de cette pandémie de la COVID-19. Parce que depuis mars 2020, donc 2020, on a eu effectivement les premiers cas. Ces premiers cas, c'était des cas importés, mais les cas ont tout de suite après augmenté dans le pays. De telle sorte qu'en juillet 2021,
Quand 2020, le président a lancé la campagne d'Akira Sinandula quand Sinanduza coronavirus pour faire face à l'augmentation importante des cas qui sont notés pendant cette période. Alors, avec cette campagne, on a vite maîtrisé les cas, mais par après, la population a relâché dans l'observance des mesures barrières, ce qui a fait que les cas ont encore une fois augmenté. Et c'est pour cette raison qu'en janvier 2021, on a relancé encore une fois cette campagne. Alors, actuellement, avec les mesures qui ont été mises en place par le gouvernement en collaboration avec ses partenaires, on a bien sûr maîtrisé les cas, mais avec l'expérience du passé, on a besoin de sensibiliser la population pour ne pas relâcher dans l'observance des mesures de prévention contre cette pandémie. Et par ailleurs, en septembre 2022, le 20 octobre, il y a le gouvernement de la République de l'Ouganda qui a annoncé qu'il y avait des cas d'Ebola dans leur pays. Et comme vous le savez, il y a vraiment un flux important de mouvements entre le Burundi et l'Ouganda. Donc, ce qui fait que le Burundi est vraiment à haut risque d'importation des cas d'Ebola. Alors, cet atelier vient à point nommé pour inciter la population à une vigilance dans la prévention et contre aussi cette maladie à virus Ebola qui menace notre pays. Alors, je saisis de cette occasion pour remercier vraiment l'appui de Global Peace Chain in Burundi pour vraiment songer à nous appuyer dans cet atelier de sensibilisation des leaders communautaires parce que ce sont eux qui vont relayer le message dans toute la population environnante. Merci beaucoup. Merci. Cette activité s'inscrit dans le cadre de notre plan de travail avec le ministère de la Santé publique, lutte contre le sida, et aussi avec notre plan de travail avec la direction du COUS, qui est le centre des opérations des urgences en santé publique pour le Burundi, et aussi avec le soutien financier et technique de l'Organisation mondiale de la santé, le bureau du Burundi, qui nous a soutenus pour réaliser cette activité, qui cadre dans la même logique de travailler, de continuer à soutenir la campagne de son Excellence, Monsieur le Président de la République, contre la Covid-19 et contre le coronavirus. C'est cette raison pour laquelle nous avons organisé cette activité à l'endroit au niveau communautaire, à Bujumbura rural, au niveau communautaire à l'endroit 75 administratifs et leaders communautaires pour les sensibiliser, premièrement pour les former, les cadres d'unité sont là pour les former, et aussi en même temps pour qu'ils puissent sensibiliser d'autres dans la communauté et pour qu'on puisse avoir on peut sensibiliser sur les mesures barrières et aussi sur la maladie à Ebola qui sont dans nos frontières. Nous continuons à appuyer le gouvernement du Burundi et le ministère de la Santé avec l'appui de l'Organisation mondiale de la Santé. Cette initiative va continuer dans ce sens pour prévenir les maladies et aussi, comme vous le savez, la prévention mieux vaut que guérir. Merci beaucoup à vous. Oui, et quel est le lien que vous voulez avoir? Vous voulez avoir 0 cas de coronavirus ou 0 cas d'Ebola? Non, vous savez, il y a toujours des cas. La maladie, la pandémie est là parmi nous, continue à être là. On ne peut pas dire 0 cas de la Covid-19 puisqu'il y a des cas. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut réduire les cas au niveau communautaire, comme nous sommes en train d'y aller. Et aussi, pour la maladie de la Covid-19, nous allons avoir 0 cas, je suis convaincu. Avec le travail de son Excellence, Monsieur le Président, aussi avec le ministère de la Santé, et aussi avec les partenaires que nous sommes, on va continuer à avoir 0 cas au Burundi d'Ebola. Et ça va rester seulement au niveau, ça ne pourra pas traverser le Burundi. Et nous sommes là pour travailler au niveau communautaire pour atteindre ces objectifs-là. Donc il y aura 0 cas, c'est certain, et je suis certain aussi. Et nous prions pour ça aussi dans nos prières, pour que le Burundi continue à avoir 0 cas. Et nous allons travailler dans ce sens.